আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে ৯৫ শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে ৯% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে ১০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। साथियों, भारत के विकास में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। उन्हें बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर 2 गुनी यानी 20 लाख कर दी गई है। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूरब आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता अखंडितता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं,
बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए, पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ, एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है, और वो भी एक साथ, एक ही बार में, एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था। और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। साथियों, कैसे कम समय में बड़े बदलाव हो सकते हैं, सीमित समय में नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, आज मैं त्रिपुरा को बधाई देता हूं कि त्रिपुरा ने करके दिखाया है। पहले यहां कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी, लेकिन आज सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच रहा है। पहले अपने एक एक काम के लिए
सामान्य मानवी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाएं देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है। पहले सरकारी कर्मचारी समय पर सैलरी मिल जाए इसके लिए परेशान रहते थे। अब उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से एमएसपी पर फसल की खरीदी की गई है। यही त्रिपुरा, यही लोग, यही सामर्थ्य, लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी। वहीं अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই,
এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন।